फिर नया साल, नई सुबह, नई उम्मीदें। ऐ खुदा, खैर की खबरों के उजाले रखना। ये चारों ये चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की गुड बुक में हमें होना चाहिए। ये चारों कभी भी इस्टेब्लिशमेंट की यस के आगे नो नहीं करते। मोहतरमा मरियम नवाज और मियां नवाज शरीफ साहब कभी कभार बैठे बैठे मियां नवाज शरीफ साहब के अंदर का बंग सियासतदान है या फिर एक नाम नहाल लीडर जो उनके अंदर मरा हुआ है, वो कभी कभी जागता है तो वो वहाँ से बैठ के फिर पिंडी वालों को कुछ ऑर्डर्स देना शुरू कर देते हैं। यूं ही पिंडी वाले उनको उनका जो फॉर्म 45 है वो दिखाते हैं तो फिर उसके बाद मोहतरमा मरियम नवाज साहब और मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो फ़ौरन ही वो खामोश हो जाते हैं। नाज़रीन, मैं हूं जाहिद अब्बास नकवी, आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। नाज़रीन, कहा जा रहा है कि मोहतरमा मरियम नवाज़ और मियां नवाज शरीफ साहब वो इस्टेब्लिशमेंट की किताब में आहिस्ता आहिस्ता अपनी वैल्यू खो रहे हैं। तो फिर क्या पंजाब में हुकूमत बदलने वाली है या मरकज़ में हुकूमत बदलने वाली है? नाज़रीन, एक बहुत बड़ी बिल्ली है जो थैले से बाहर आई है और डिटेल्स इतनी ज़बरदस्त हैं कि आप एक मरतबा सुन के हैरान रह जाएंगे। अच्छा नाज़रीन, कहा जा रहा है कि जी इस्टेब्लिशमेंट बड़ी तंग हो गई है, कोई कौमी हुकूमत बन रही है और हो सकता है कि मरकज़ में पंजाब में कोई तब्दीली आ जाए, कोई सकी। नाज़रीन, कहानी असल है क्या, ज़रा गौर से सुने। अगर हम गौर करें और मियाँ शहबाज शरीफ साहब, मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, मियाँ नवाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी साहब, अगर इन चारों बंदों को हम लोग देखें तो ये चारों के चारों इस्टेब्लिशमेंट के, आप ये कहें कि उनके गिड्डे गोटे दुबाने में एक दूसरे के साथ इनकी रेस लगी हुई है। ये चारों ये चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की गुड बुक में हमें होना चाहिए। ये चारों कभी भी इस्टेब्लिशमेंट की यस के आगे नो नहीं करते और इतने मुहद्दब, इतने प्यारे और इतने डिसेंट स्टूडेंट्स हर उस्ताद की ख्वाहिश होती है। तो क्या इस्टेब्लिशमेंट इनको हटा के कोई और गवर्नमेंट ले आएगी, कोई और निज़ाम ले आएगी? तो इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये जो र्यूमर्स छोड़े जा रहे हैं ना कि जी तब्दीली आ रही है, हुकूमतें बदलने वाली हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए, धोखा देने के लिए और इमरान खान की जो फ्रीडम मूवमेंट है उसको ज़िच पहुँचाने के लिए ये झूठा बयानियाँ बेचने की कोशिश की जा रही है। और ये कहा जा रहा है कि जी शायद मोहसिन नकवी साहब को ले आएंगे, फ़लाँ को लेंगे। यार वो शहबाज शरीफ साहब को क्यों हटाएंगे? हर बात तो शहबाज शरीफ साहब इतनी अच्छे तरीके से मान लेते हैं कि शायद मोहसिन नकवी भी इतने अच्छे तरीके से ना मान सके, तो फिर वो हटाएंगे क्यों? बिल्कुल भी नहीं। हाँ, अलबत्ता मोहतरमा मरियम नवाज़ और मियां नवाज शरीफ साहब कभी कभार बैठे बैठे मियां नवाज शरीफ साहब के अंदर का जो एक दबंग सियासतदान है या फिर एक नाम नहाल लीडर जो उनके अंदर मरा हुआ है, वो कभी कभी जागता है तो वो वहाँ से बैठ के फिर पिंडी वालों को कुछ ऑर्डर्स देना शुरू कर देते हैं। लेकिन फिर फ़ौरन ही यूं ही पिंडी वाले उनको उनका जो फॉर्म 45 है वो दिखाते हैं तो फिर उसके बाद मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा और मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो फ़ौरन ही वो खामोश हो जाते हैं। KPK में एक नौजवान हुकूमत है, नौजवान क़यादत है। जितने भी वज़रा हैं वो सारे के सारे आलमोस्ट इमरान खान की वो जो ISF इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन है वहाँ से आए हैं, ग्रास रूट लेवल से आए हैं। लेकिन हमारे सोर्सेज ने कुछ खबरें निकाली KPK के गवर्नमेंट के बारे में, ये जो वज़रा हैं इनके बारे में। तो एक तो ये है कि सुहेल आफरीदी वो ये इमरान खान के साथ मुलाकात अभी नहीं भी हुई, लेकिन इसके बावजूद भी जो रिपोर्ट्स इमरान खान को मिली हैं, इमरान खान इज़ वेरी सेटिस्फाइड विद सुहेल आफरीदी। और फिर उसके बाद मीना खान अफरीदी, शाहिद खट्टक, शाहिद खट्टक के बारे में आपको ये बिल्कुल कोई भी डाउट है ही नहीं कि हर एहतजाज में, हर मौके पर, हर जगह में, अडयाला के बाहर, अडयाला के अंदर और KPK की गवर्नमेंट में, पंजाब में, हर जगह पे आपको एहतजाज करता हुआ दिखाई देगा। हालांकि टांग फ्रैक्चर हो गई थी लेकिन इसके बावजूद भी लाहौर आया। अब नाज़रीन, चीज़ें जो हैं वो डिवेल्प हो रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी इस्टेब्लिशमेंट के आगे कोई बेहतरी पैदा करने के लिए पाकिस्तान तरीके इंसाफ के ख़िलाफ़ एक महाज संभाल ली है और आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले एहतजाज करते हुए, प्रोटेस्ट करते हुए और पाकिस्तान तरीके इंसाफ और इमरान खान को क्रिटिसाइज़ करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन ये सब जो है ये इसलिए फ्लॉप शो है क्योंकि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि जिसका जमहूरी रवैया था, जो कि इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ होती थी, जो मुल्क में जमहूरी इक़्तिदार की को पनपने के लिए मदद करती थी, वो तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में कहीं पे दिखाई नहीं देती। तो ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या करेगी? अब तो साफ नज़र आ रहा है कि वो भी शॉर्टकट के ज़रिए हुकूमत में और इक़्तिदार में आना चाहते हैं। लेकिन शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो किसी के लिए रास्ता खुला नहीं छोड़ रहे। नाज़रीन, खबरें ये हैं कि एक तो पिंडी में जो मुलाकातें होती हैं उनके ऊपर गहरी नज़र है इस्टेब्लिशमेंट की। मोहतरमा मरियम नवाज साहब और नवाज शरीफ साहब की बात मैं कर रहा हूँ। फिर इसके अलावा जो इस्लामाबाद वाली गवर्नमेंट है वो इंतहाई पुरसकून है इस वक्त और इस्टेब्लिशमेंट के साथ वो कोई फड्डा नहीं करना चाहते, ना ही वो कर सकते हैं।
اب آج گئی گڑی خدا بخش والے یعنی کہ پاکستان پیپلز پارٹی والے، تو آپ نے دیکھ لیا کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ کی محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی برسی تھی اور وہاں پہ قصیدے کسی اور کے پڑھے جا رہے تھے۔ تو یہ کہہ دینا کہ یہ نظام لپیٹ دیا جائے گا، بساط لپیٹ دی جائے گی، یہ بالکل بھی نہیں ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اندرون سندھ میں ابھی تک پاپولر ہے، ان کا ووٹ بینک ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون تو اندرون پنجاب، بیرون پنجاب، سینٹرل پنجاب، وسطی پنجاب، ہر جگہ پہ ہی بیچاری جو ہے وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی۔ ووٹ بینک بالکل صفر چھوڑ کے مائنس ہو گئے۔ اب لوگ ٹھیک وہ کہتے ہیں جی کہ الیکٹیبلز جو ہیں وہ ہم سے ٹکٹ لینے کے لیے بھیک مانگیں گے، کیونکہ الیکٹیبلز کو نظر آ جاتا ہے کہ فارم 47 کی جو گورنمنٹ بنے گی یا فارم 47 کے مطابق جو نتائج آئیں گے وہ تو پی ایم ایل این کے حق میں ہوں گے۔ اس لیے یہی ایک واحد ریزن ہے کہ الیکٹیبلز ان کے ساتھ کھڑے۔ ناظرین، پارٹی میں جو سینئر اور سیریس قیادت تھی، جس طرح کہ خواجہ سعد رفیق صاحب تھے، جاوید لطیف صاحب تھے، یا پھر کچھ اور بھی سینئر لوگ ہیں جو کہ بیچارے سائڈ پہ ہو گئے، تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ انہوں نے کہا یار اس طرح کی ذلالت ہم نے کبھی بھی زندگی میں نہیں دیکھی۔ عمران خان کی گرفتاری پر بھی کئی پی ایم ایل این کے جو بعض ضمیر لوگ ہیں ان کو شدید تحفظات ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن چونکہ نظام اسٹیبلشمنٹ ڈیل کر رہی ہے، دیکھ رہی ہے، چلا رہی ہے، کل سے وہ جو نظامانی ہے زورین، اس کا مضمون وہ سپر وائرل آج کل ہو گیا ہے۔ اور دیکھیں کہ ایکسپریس ٹریبیون پہ وہ ایک اخبار پہ وہ مضمون چھپا، کسی نے پڑھا کسی نے نہیں پڑھا، اور جب سے اس کی وہ خبر پھیلی ہے اب لوگ اس کے ٹکرز بنا بنا کے پورے پاکستان میں پھیلا رہے ہیں۔ اٹ مینز دیٹ کہ یہاں پہ جو نظام میں جو کسی بھی چیز کو کنٹرول کرنے کی جو پالیسی ہے وہ انتہائی نیگیٹو ہے، اسی لیے ان پالیسیز کا نقصان آج اسٹیبلشمنٹ کو بھی بھگتنا پڑ رہا ہے، حکومت کو بھی بھگتنا پڑ رہا ہے۔ اور اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ چونکہ یہ وعدہ کر کے آئے تھے کہ ہم پرفارم کریں گے، تو پرفارم وہ کر نہیں پائے۔ ناظرین، 2025-26 یہ پاکستان کے لیے ایک آپ یہ کہیں کہ کمزور ترین سال تھے۔ ایسی پاکستان کی زبردست اچیومنٹس تھیں 2 سالوں میں۔ اگر ہم بھارت کے خلاف جنگ کو دیکھیں، اگر ہم دیکھیں کہ ہماری جو ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے یعنی کہ ہماری جو فوج ہے اس نے کیسی زبردست کمالات دکھائے، لیکن اس کے باوجود بھی 50 ممالک میں ہم لوگوں نے ایگریمنٹس کیے ہیں لیکن نتیجہ صفر نکلا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حکومت کا کمزور ہونا اور مینڈیٹ نہ ہونا، ورنہ جتنا ہی زبردست پرفارمنس فوج کی تھی اور جس طرح سے ہم ملک کو اٹھا کے اوپر لے گئے تھے، تو اب تو پاکستان میں جو مالی بحران ہے، پاکستان کو تو اکانومی میں بھارت کو پیچھے چھوڑ دینا چاہیے تھا، اتنے بہتر نتائج آنے چاہیے تھے۔ لیکن کیا ہوا ہے کہ کشکول ہمارا پہلے سے مزید بڑا ہو گیا ہے، قرضے بڑھ گئے ہیں، سود ہم نے دینا ہے، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، کمپنیز یہاں سے اٹھ گئی ہیں، ذمہ دار برباد ہو گیا ہے، اور یہاں پہ کیا ہے؟ عوام جو ہے وہ بیچاری پریشان۔ ناظرین، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کرے کو معجزہ ہو جائے، حالات بہتر ہو جائیں۔ اب تو اسٹیبلٹی والا سین بھی ہو گیا کہ 3 سال سے تو 3 سال یہ اور 1.5 سال پچھلا، 4.5 سال تو ہو گئے اس حکومت کو، تو یہ ڈیلیور تو نہیں کر پائے۔ ناظرین، کیا آپ حکومت کی جو پرفارمنس ہے اس سے مطمئن ہیں؟ نیچے کمنٹ کر کے جواب ضرور دیجیے گا۔ اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔